saya karena mesti belajar. मास्टर बना दो और टीचर बना दो Let him speak. तब 5 বছর কাল লেখা বিজেপি রাজ্য সরকার বিজেপি সরকার স্কুল ছিংসে ইংলিশ মিডিয়াম কিন্তু টিচার যে খানানি থাকা ইনকে নারক খানানানি বো সোংনানি তো इंग्लिश मीडियम स्कूल में मास्टर हो इंग्लिश साइमिया भाग्य सुधरना पड़ना रिक्रूटमेंट दरकार रिक्रूटमेंट खाया भाग्य उन्हें विद्या जुटी ने दिखला रहे रखा आगे अगर 35 रुपीस ना पाए एडमिशन ने बागोय तब के 1000 नावनी खाओ अब हम साया को जे स्टूडेंट ने बिनी गार्जियन लोग सागो बोले पेरेंट्स लोग सागो 1000 টাকা से ना को क्या अब की सबका विकास और सबका विनाश अब सबका विनाश Ni mana kita terlaman langkah apabila dia kemai tangka. Kisah ini sekarang botol saya baru cakap mana? Dia sudah masuk yang tangka. सबका विनाश हाँ. Kalau bukan lagi 18 tahun. तब इवेंट कॉम्पिटिशन अगर क्लास स्कूल तो नहीं Langgar टीचर गवर्नमेंट साबा. एबीसी स्कूल को मार्क्स दी तारा कोले रास दिला तुमरा कोले करेक्टर दिला Cara cara lalu nama cara kahwin dulu. कबामा नेता कोतर बासन खासा अरे राज्य सरकार के केलो दूसरे एडीसी सरकार वैसे तो अथवा एडीसी के लिए काज करते पारे ना फोन एडीसी की स्टेट गवर्नमेंट ने फकर दे त्रिपुरा राज्य ने त्रिपुरा हास्ती बाहर दे एडीसी तो अपने बिसिम ले Tipra raja ke स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट नाम तो फायो राज्य सरकार ने फायो हाँ चलोगो बड़े सुधा आवर तो लोग बाइस में राजस्थान तो फिर से 10,000 जे स्क्वायर किलोमीटर तुमने एरिया मोर देन 10,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया तुमने आवन बाइस राजस्थान तो पे स्टेट गवर्नमेंट सुधु मात्र आवर तो बाइस मिया एक तांगे एडीसी एरिया उरिया एडीसी रो तो नेले को सुधु आवर तो बाइस मिरे तांगे राजस्थान Aku tersibuk sama lagi raja dana. राज्य सरकार सिमी रेवेन्यू पे चले राज्य सरकार में केंद्र सरकार ने रेवेन्यू पे चले केंद्र सरकार ने अंदर राज्य को राज्य ने अंदर से एडीसी में तो होगा वो सब सरकार से दिखने माने आइए सीपीएम केंद्र को कांग्रेस सरकार कांग्रेस के ऊपर सीपीएम को थाके राजस्थान तो फायो Respected Chairman sir. और तब और बीजेपी सरकार तब बीजेपी केंद्र सरकार ने बोला बीजेपी राजस्थान में भी रायजोनि डिउटी दङ जे बिनि आन्दार जे स्टेट एडीसी तोखाके एडीसी रो नायनानै बिनि जे साबडिभिजन तो आपन नायनानै एसे आपन नायनानै आपन से गुजरन नामा उल्टा फुल्टा है बक 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 सामने से हुआ चिंता कर रहे এসে বলছে আমরা বলবো এখন বলার সময় আমাদের আপনাদেরকে বলার সময় আমাদের আপনাদেরকে সুরাজ ক্ষমতা আপনারা আপনাকে সময় দেওয়া হবে আমরা সমাজপতিরা এখানে উপস্থিত হয়েছে আমি সমাজপতিকে সম্মান করি আমরা সমাজপতিকে সম্মান করি डिस्कस से खाएंगे बार के वो फोकस तो बाकी कार्य मतलब हमारे वो फोकस करने डिस्कशन से खाया के बाकी से फिर सॉल्यूशन बाकी करने में so डिस्कशन तो बाकी डिस्कशन खाने बारे तीनों so कि माइको सिमी बासा बासनो उन बारे से सॉल्यूशन करने में जिनी जे सोसाइटी ने हटा करना बेले के रेस्पेक्ट खायो जे तब स्कूल सिनी बेंच सिम पे होंगे एडिशनल क्लासरूम दरकार लाइट दरकार फैन दरकार
स्कुल लामा सामने दरकार तब जे 91 ने को काखा जिन बरंग्राम एमडीसी साइथा कातासिया बाय तिनिनि आनि मुसनखा problem of school education in TTADC areas and internet blog Adivasi Life Matter on September 29, 2022 titled Why Basic Education is Still a Dream for Tribals of this Region in Tripura. John Deborma has reported. Bual Khali High School, Government of Tripura, Roishabari Gondasura, Dhalai. The major problem for the education institution at Roishabari include infrastructure challenge, lack of teachers, classroom missing, lack of proper reading facilities like libraries, lack of clean drinking water, and lack of proper toilets. The same condition of Dayaram Kami High School, established in 1993, which is converted to a high school in 2019, and Jerkami Para SB School, run by the Tripura government and the Tripura Tribal Area Autonomous District Council (TTADC). It is difficult to ponder over other challenges. The absence of these facilities makes the school a mere physical structure. Also, Manik Mohan Para JB School and Sunachandra Para JB School under Rupaishwari IS TTADC area in dilapidated condition. On September 8, 2022, the online newspaper site Koktipura TV and Dangar TV channel highlight that Surendranagar SS School Vidyajyoti scheme under Hazamara block was converted Bengali to English medium school in 2015 by the state government, but English teachers are not recruited to this school, and other facilities like reading bench, toilets, meals, etc. are not provided. Moreover, local people have reported the government Bengali medium school like Darugamura High School and Naugang Teiras Kami High School under Hazamera block was declared English medium school in 18/4/2020. However, this school also have dilapidated classroom and lack of English teacher. Hambai angor jagawo sana musungman inka tini musonni जों नुगो चिनी एडीसी एरिया को गोबां स्कूल दंगो जेता नुक दंगो किंतु अ जायगायाव नुखुन गरै विभिन्न जायगा स्कूल नुखा प्रत्येकटा स्कूलाव टेबिल बेंच नि अभाव टीचर नि अभाव इवेन गोबां टीचर दंगो बुइनि नुगो थाङै टॉयलेट खालायनायनि बागै मा थाङो अमाहाय गोबां स्कूल रावबो जों नुखा इवेन जों नुगो एकटा स्कूलाव मिड डे मिल व्यवस्था पर्यन्त ठीक मते रजागिया अमाहाय गोबां स्कूल एडीसी एरियाव जों नुहै दं आबुनि बागै दिनै अमुसनां तिसा जागो जों नुखा गोबां सरकार फायो थाङो सबका साथ सबका विकास बो होनो किंतु विकास जों एकमात्र जनरल इलाका सिमि नुगो एडीसी इलाकाव एकटा डेभलपमेन्ट नि सामुं जों नुगजागिया आबुनि बागै क्वेश्चन न तिनी अमुसन तिसामानि कारण खा जाते सबका साथ सबका विकास हंकाय जाते चिनी एडीसी एरिया बाबो जत स्कूल नि फैसिलिटी माथों एवं चिनी चराय जरा ताबो क्लास 1 नि सिमि 10 एवं विभिन्न स्कूल फरिनाय बरबो जाते गाहाम खोरोंख्ला एडुकेशन जों जाते रहिमानातै आबन बागै अमुसन तिसा जाबो हामबाय बरंगनां सदस्य देवजी त्रिपुरा जे मुसंतुम मानी और डिस्कशन नि सुजुग रिजाक मानी बागै बालायनो
जोंनि बक्रक काउन्सिलनि चेयारमेन हामबाय अबंका स्कुल एडुकेशन बा स्कुलनि फेसिलिटिस इनफ्रास्ट्राक्चार आबरक जाबाय आं जदिबो क बरक बाय साका हकाय यांनि हरथाम वानजुइ दङ अ जनजाति ताइ ताइका म कङ क वाननि बिकिसा साबिहि हुलागो क बरक बाय साका हकाय बा नुं क बरक क वाननि साका नुं क बरक माया दानि आं क बरक बाय क वाननि बाय साखले सासिनो माननीय सदस्य Honorable members, there is clear mention the business in the council shall be transacted in the official language or language of the state, provided that presiding member may permit any member to address the council is in any other language. Sir, So we are allowed. স্যার এখানে বলা হয়েছে এডিসি স্কুলে টয়লেট নেই ছাদ নেই বাবা এডিসি স্কুলের এলাকা এডিসি প্রশাসনে দেখা দরকার রাজ্য সরকারকে আঙ্গুল দেখাবে কেন নাম্বার 1 নাম্বার 2 নন এডিসি এলাকা রাজ্য সরকারের দ্বারা পরিচালিত স্কুল যদি এইরকম বেকায়দে থাকে যদি এইরকম সুষ্ঠুভাবে না চলে তখন রাজ্য সরকার দায়ী এখন এডিসি এলাকার স্কুলগুলা কিভাবে ডেভেলপ করা যায় এইটাকে এডিসি নন এডিসি মিলে সবাই দেখা দরকার কেন না এখানে বলা হয়েছে মাননীয় সদস্য আপনার অভিজ্ঞতা থাকা উচিত স্বশাসিত জেলা পরিষদ প্রশাসনের হাতে শিক্ষা দপ্তর কোন ক্লাস অবধি নদ ধলাই ঊনকোটি জেলা পরিষদ প্রশাসন উত্তর ত্রিপুরা এবং দলাই ত্রিপুরা ঊনকোটি ত্রিপুরা ওই সমস্ত জেলায় সিনের বেশি স্কুল পর্যন্ত পরিচালনা করার ক্ষমতা রয়েছে পশ্চিম ত্রিপুরা সহ খোয়াই সিপাহীজলা গোমতী দক্ষিণ ত্রিপুরা মাত্র জুনের বেশি স্কুল পর্যন্ত তা জানি স্যার এই জন্য আমি এই রেফারেন্সে আসবো নদ ধলাই ঊনকোটি ওই তিনটা ডিস্ট্রিক্টে যে ক্লাস 8 পর্যন্ত চলে আর আমি এই হাউস থেকে এইটাই বলতে চাই যে নদ ধলাই ঊনকোটি এই তিনটা ডিস্ট্রিক্টে এডিসি অথরিটি ক্লাস 8 পর্যন্ত চালাতে পারবে কিন্তু অন্য ডিস্ট্রিক্টে চালাতে পারবে না এটাই প্রমাণ কিন্তু আমি এই পবিত্র হাউস থেকে আমি অনুরোধ করব বলতে চাই খোয়াই ডিস্ট্রিক্ট সদর সিপাহীজলা গুমতি এবং সাউথ ত্রিপুরা বিদ্যালয়গুলোতেও ক্লাস 8 পর্যন্ত এডিসির হাতে দেওয়া উচিত কারণ একটা ডিস্ট্রিক্টে তিনটা ডিস্ট্রিক্টে এডিসি ফিটেড ক্লাস 8 পর্যন্ত চালাতে পারবে অন্য বাদ বাকি ডিস্ট্রিক্টে ক্লাস 8 পর্যন্ত এডিসি প্রশাসন চালাতে পারবে না এরকম হওয়া উচিত না আমি এই পবিত্র হাউসে এটা উত্থাপন করছি কিন্তু এই ত্রিপুরা রাজ্যতে এখন ঘরে ঘরে সুশাসনকে যদি মাননীয় সদস্য বলেছেন এটা আতঙ্ক যদি বলে সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা প্রয়াস সবকা বিশ্বাসের মাধ্যমে আমরা কি এখান থেকে সবকা সাথ সবকা বিশ্বাস যদি থাকি আমরা অনুরোধ করতে পারি কিনা প্রপোজাল পাঠাতে পারি কিনা যে এডিসি অথরিটিকে আরো সুবিধা দেওয়া উচিত যেমন সিপিএম বারবার বলতো দিল্লিতে কংগ্রেস বা বিজেপি ত্রিপুরাতে সিপিএম কি বলে আমরা নিপীড়িত আমরা বঞ্চিত আমরা লাঞ্ছিত ঠিক এডিসি প্রশাসন এইটাই বলে রাজ্য সরকার দিচ্ছে না রাজ্য সরকার টাকা দিচ্ছে না রাজ্য সরকার সব রেভিনিউ লুটে নিচ্ছে এই বলে কিন্তু ম্যাক্সিমাম ডিপার্টমেন্টে রাজ্য সরকারের ডেপুটেড স্টাফ 587টা ভিলেজ কমিটির মধ্যে 3 ভাগের 2 ভাগ ডেপুটেড স্টাফ ইভেন আইসিএটি থেকে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টে 23টা ডিপার্টমেন্টে এডিসির ম্যাক্সিমাম বা 50% ডেপুটেড স্টাফ ওই ডেপুটেড স্টাফের জন্য রাজ্য সরকারই টাকা পাঠায় বেতন ভাতা দিয়ে
জিআরএস, বিআরএস, ভিলেজ সেক্রেটারি, আরপিএম, আরপিএস সব পঞ্চায়েত ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি চিফ মিনিস্টার জিষ্ণু দেববর্মার ডিপার্টমেন্টের সব এমপ্লয় এডিসি ভিলেজ কমিটিগুলোকে চালায়। টাকাও দেওয়া হয়, ম্যান পাওয়ার দেওয়া হয়, তবুও কেন সিপিএম এর জেরক্স কপির মতো আমরা লাঞ্ছিত, আমরা বঞ্চিত বলে? এটা কি? এই জন্য আমি বলতে চাই, যেখানে লাঞ্ছিত, কেন লাঞ্ছিত হবে? আমরা যারা অপোজিশন বেঞ্চে আছি বা নমিনেটেড হোক, ট্রেজারি বেঞ্চ জনজাতি যদি লাঞ্ছিত হয়, বিমল চাকমাও লাঞ্ছিত হওয়ার সমান। তো যদি নিপীড়িত হয়, বিদ্যুৎ দেববর্মা নমিনেটেড এমডিসিও নিপীড়িত হওয়ার সমান। আমরা একসঙ্গে কাজ করব। এই জন্যই এখন ত্রিপুরা রাজ্যতে বিশেষ করে কেন্দ্র সরকার এবং রাজ্য সরকারের প্রচেষ্টায় জনজাতিরা কিভাবে আপগ্রেডেশন হয় সিবিএসইর মাধ্যমে। সবাই সিবিএসই, আইসিএসই, প্রাইভেট স্কুলে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়তে পারে না। এই জন্যে ইএমআরএস বা একলব্য স্কুল নতুন করা হলো। রাজ্য সরকারের টার্গেট প্রত্যেকটা ব্লকে 58 ব্লক আছে টোটাল রাজ্যতে। এর মধ্যে ব্লক অ্যাডভাইজারি কমিটি বা এডিসির মধ্যে যে ব্লক আছে 40টা আছে। ওই 40টা জায়গাতে ইএমআরএস স্কুল বা একলব্য স্কুল খোলার কথা। এখন 26টার মতো অলমোস্ট টেন্ডার কমপ্লিট হয়েছে। তো এইটা সবাই ইংলিশ মিডিয়ামে পড়লে ভালো, কারণ দুনিয়াতে তো উইদাউট ইংলিশ নো লাইফ, উইদাউট কম্পিউটার এন্ড ইংলিশ এখন কোনো লাইফই নাই। এখন আমরা জানি যে বিদ্যাজ্যোতির মাধ্যমে প্রত্যেকটা ব্যক্তি যার যার সাবজেক্ট মাধ্যমিক বা 12-এর মধ্যে 5টা বা 6টা সাবজেক্ট আছে, বিদ্যাজ্যোতির মাধ্যমে এক্সট্রা সাবজেক্ট দেওয়া হয়। যে সাবজেক্ট ইলেকট্রিকেই হোক, মেকানিক্যালেই হোক, যে কোনো যেটা কারিগরি টেকনিক্যাল ম্যাটারটা করা হয়, ওইখানে অঙ্কতে যেমন 34% যদি পায় পাস করবে, ঠিক ওই সাবজেক্টেও একই কায়দায়। কিন্তু ওইখানে যেহেতু এডিশনাল সাবজেক্ট হিসেবে 70%, 80% পায়। যে কোনো ব্যক্তি যদি একটা সাবজেক্টকে ফেল করে, ওই বিদ্যাজ্যোতির যেটা সাবজেক্ট একটা, ওই সাবজেক্ট দিয়ে সে পাস হিসেবে স্বীকৃত পায়। এই জন্যই রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে, প্রত্যেকটা বিদ্যালয়ে মেক ইট ইন্ডিয়া যেটা পলিসিতে এখন প্রত্যেকটা বিদ্যালয়ে, যাতে সে যদি চাকরি না পেলেও ইলেকট্রিক কাজ করে সে জীবিকা নির্বাহ করতে পারবে, বা যে কোনো কেইন বেম্বু দিয়ে হলেও সে জীবিকা নির্বাহ করতে পারবে। প্র্যাকটিক্যাল এইরকম কেন্দ্র সরকার এবং রাজ্য সরকারের এডুকেশন সিস্টেম, এটা খুব প্রশংসনীয়। আর এখন যে স্কুলগুলোতে এখনো টয়লেট নেই, এখানে বলা হয়েছে মাননীয় ডেপুটি চিফ মিনিস্টার, ফাইন্যান্স মিনিস্টার হওয়ার পরে দিল্লিতে ডাকা হয়েছে। এই ভারতবর্ষতে ইলেকশন হওয়ার পর থেকে ফাইন্যান্স কমিশনের টাকা ভিলেজ কমিটিগুলো, এডিসিগুলোতে দেওয়া হয় না। উত্তর পূর্বাঞ্চলে 10টা এডিসি এলাকাতে নট এ সিঙ্গেল পাইস ফাইন্যান্স কমিশনের টাকা দেওয়া হয় না। পরিষ্কার লেখা আছে, পঞ্চায়েতি রাজ ইজ নট অ্যাপ্লিকেবল ইন এডিসি এরিয়া। এফএফসি ফান্ড শুধু নন এডিসি এলাকা পঞ্চায়েতে, গাঁও পঞ্চায়েতে ব্যবহার করা হয়। 2018 সালে বিজেপি আইপিএফটি গভর্নমেন্ট গঠন করার পর মাননীয় ফাইন্যান্স মিনিস্টার, উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা যখন দিল্লিতে আমন্ত্রণ পায়, তখন বলা হয় কিভাবে ত্রিপুরাতে করা দরকার। ওইটা এখানে আসবে স্যার, ওইখানে এটা তো ইমোশনাল, কাল্পনিক 5:4 টাকা দেওয়া হয়েছে। 5:4 টাকা দেওয়া হয়। 9 লাখ যদি থাকে 4 লাখ দেওয়া হয়, এবং পঞ্চায়েতে 5 লাখ টাকা দেওয়া হয় ভিলেজ কমিটিকে।
ওই 5 লাখ টাকা দিয়ে এই ম্যাক্সিমাম টাকা দিয়ে আমরা কি এখানে যেহেতু টাইট এবং আনটাইট ফান্ড আছে স্যার, ওই টাইট এবং আনটাইট মানে তো তোমার টাইট, আনটাইট মানে তো ফ্রি, ওই ফ্রি টাকা দিয়ে কি আমরা শৌচালয় করা যায় না? এই জন্যই আমরা এই স্যানিটেশন ম্যাটারেও আমরা দেখা যায়। ধন্যবাদ। পয়লা যতন তিনি সাল কাহাম ইয়াফারো তাই বেলায় বেলায় কেন হামবা ইয়াফারো তিনি বিশেষ করে বরং গোনাং তিনি এমডিসি দেবজিৎ ত্রিপুরানো অমসুর নাংকুমা মোশন দङ তিনি পবিত্র কাউন্সিल তুবি ফাইবা বাগै हामबा याफोर चिनोरो ऑनरेबल सीएम डिप्यूटी सीएम ट्रेजरी बेंच जत आजुजाक चिनि एम्स तै एमडीसी दंनेरनो तै अपोजिशन नि जरा दंनेरनो बहायनो तै चिनि गवर्नर नि नॉमिनेटेड चिनि बरंगलां चिनि दा विद्युत बनो बहायनो हामबा याफोर चिनि नि अमोशन प्रॉब्लम ऑफ स्कूल एजुकेशन इन टीडीएडीसी एरियाज अवनति चिनि बरंगनां एमडीसी किसु स्कूल नि बुमंगर मेंशन खाई जे रेफरेंस नावै और जागा तिरिति सामानि अब थांनाय बिसिओ अ आमचेरगो आं स्वयंनो बेरायजाक जेटा जे न्यूज काई फैमानि जॉन देवबर्मा जे सीमानि आर्टिकल्स बुनियाव आर्टिकल्स बाय आं जे प्रेक्टिकली जे नुकमानि अब कबे कबेनो बास्तव फियाबा आं अबन सानामुजुगो तिनि शुधु आमचाइ सिमिया प्रत्येकटा टीटीएडीसी आमचाइनि स्कूल 7,000 वर्ग किलोमीटर नि बाउंड्री बिसिंगो ओ एडीसी एरिया बिसिंगो चिनि बरम गोनां चिनि एडुकेशन एम दङो बताइबो कामगे साइमानो प्रत्येकटा स्कूल चिनि इंफ्रास्ट्रक्चर चाया एंड तै काहामानिया खिताय करै हयतोबा नुखुंनि टिन करै हयतोबा बाउंड्री का हासालनि कक्सि जे जागा छात्र रग आछुगै परिनाय जे जागा छात्र रग आछुगै सोलोंनाय आबोनि आछुथाय जागा पर्यन्त करै स्कूल नगनि बेरा किचि काचाक अब प्रतिटी आमचायनो तिनि अ हाउस साथायक्लायो जे राज्य सरकार तंनायरो तिनि एडिशनो गोबांमा रकम भाबे कक्सिल चावो सामुं तांगिया हिनै बियाबा चिनि एडिसिनि बाजेट न नायखांकाय चिनि आ बाजेट रक काइसा कन्सिस्टेंसी नो डेवलप खाइनानि मतफानो आ बाजेट चुकिया साधारण एकटा एडिसी नि कन्सिस्टेंसी ओमपी हाय आम चाइनो डेवलप खाइना पानो आ रां चुकिया काजे राज्य सरकार तिनि एडिसी नो आमसुनो ब्लेम खाइतंगो गाय आबार आरेक दिके स्लोगान बरियो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास निनि घरे घरे सुशासन गोबांमा बरनि प्रकल्प गोबांमा बरनि स्लोगान नि बिसिंति दिनै राज्यआव बरनि बिसिङाव जे एकटा आतंक सृष्टि खायतंखा गुबुन गुबुन प्रेस मीडियाआव नायखांखाय आबा एक धरনের आतंक हियाबा अथच एडिसि आमचाय एवं किछु जेराल आमचायनि किछु स्कुल दं दिनै आ स्कुलनि इनफ्रास्ट्राक्चार हामिया एंड शिक्षक करै एडिसिओ शिक्षकनि जे अभाव ताबु ओमपी 23 नং ओमपी केंद्रও एडिसि नि जेटानि कन्स्टिट्युएन्सीও একটা স্কুলও সিঙ্গেল টিচার একটা স্কুলও খরনি টিচার ওমাইকে তিনি স্কুল চলি দङ টিচাरनि অভাবে राज्यनि যারা শিক্ষক ফাইনের যারা ডেপুটেশন ফাইনের রিটায়ারমেন্ট থাকবাই क्या एडिसि नि নিজস্ব যারা শিক্ষক তনের রিটায়ারমেন্ট থাকা ফিয়াবাবো রিক্রুটমেন্ট খাইনা বাগै তিনি एडिसि नो फान्ड दिजाय 1
প্রত্যেকটা সময় টিভি চ্যানেল ফুনুক যাগো নিউজ পেপারও ফুনুক যাগো হাইপানো এই ডাবল ইঞ্জিন সরকার কোন সময় পার অবনতি চিন্তা ভাবনা খায়া ইংলিশ মিডিয়াম বাংলা মিডিয়াম নি ইংলিশ মিডিয়াম খাই যাগো ফেবা আ জায়গা ইংলিশ মিডিয়াম নি কোন শিক্ষক নিয়োগ খাইছে গিয়া রিসেন্টলি চিনি এডিসি হাপাং ভাই যে জায়গাও বেতন রিমিয়া বেতন এলোকেটেড খাইজা করে হিনে টিউটর রিক্রুটমেন্ট খাইমানো পর্যন্ত তিনি গোबां एंगेलो करप्शननि दिके तेलाना बागै कक्सिल जाका अथच এই স্কুল রান খাইনা বাগै শিক্ষক নিয়োগ খাইমিয়াनि कारण টিউটর নিয়োগ मा खायो বড়ি বাগै आङो हाउस सानो जुगो যারা যিনি বিরোধী দল और বিরোধী বেঞ্চ আসুকজাক তনাই যিনি যারা ট্রেজারি বেঞ্চ আসুকজাक তনাই যত মিলুই राज्य सरकार जेहेतु सबका साथ सबका विश्वास जतन यूनिटिस नायंगाकाय जों तिनि औ विषय न दै जों राज्य सरकार जों एक संगे जों बरंग जों अकमन तिसाय साइमिया दिबा काजे तिनि औ एडीसी आम चायो जे स्कूल तंनाय रक तिनि जदिसो राज्य सरकार अमन चिंता भावना खालाय जदि फान्ड जदि হয় তকাকে ডেভেলপমেন্ট খাইনা বাগै টিচার রিক্রুটমেন্ট খাইনা বাগै তিনি না ইনফ্রাস্ট্রাকচার হামিয়াং খামু না টিচারनि শর্টেজ খামু কাজে বরং বরং চেয়ারম্যান আং তিনি আমসু ক কল ছাড়া থাঙ্গে অ বিষয়নি তুই যেহেতু চুং যতন সাইমানো যিনি নিজস্ব সাবুতি গো আমহাই স্কুল আমনো পরিমা তম অথচ যারা জেনারেল আমছে তমার গাগাই বরং স্কুল ইনফ্রাস্ট্রাকচার আমসুকে ডেভেলপমেন্ট থাকা তিনি কুতুং নিজরাকে এসি বাই পড়িব অথচ চিনি এডিসি আম চাইনি চেরাকে এসি লে ফাসা লিখ নুফুংসি করে কাজে আং চিনি অপোজিশন তংনাই রং সানা মুচুগো যত ইউনাইটেডলি অ টপিক নতি অ বিষয় নতি রাজ্য সরকার নারো जों কক সালাইথানি অকম তুমথানি সহযোগিতা খাইনাংচুং বিশেষ খাই চিনি যে এডিসি আম চাইনি স্কুল মতই এডিসি আম চাইনি যে শিক্ষক তাবক যে শর্টেজ টংমার মতই এক মঞ্চ থাঙ্গै একভাবে এক সুরে যাহাতে বসকানি সালো কমলতি সানাংথুং অবনং থানায় কয়মুং নারগো অ হাউস আংবো কাইসানি রিকোয়েস্ট নারগো অমসুং আং সানাय অমসুং সাইনানি কমনম থাকা हामबाय गन्डसराव बलखालि हाई स्कुल बलखालि स्कुल हाई स्कुल बयाननि पेपार सागा साइमालि आबो किन्तु साबुक चिनि और चिनि सेट दङ आबो बलखालि हाई स्कुल अवस्थित गभर्नमेन्ट आन्दाराव किन्तु स्कुल टोटाल टीचार दङ 16 जन एकबारे हाई स्कुल दङ 9 जन प्राइमारि दङ 6 जन एकबारे बेंच दङ 76 ताबुते 16 ता जों बेंच गतालिखा टोटाल 96 92 नोस दङ ताबु हाई स्कुल आबो चेयार दङ मास्टार आथुनार बागै टीचार आथुनार बागै चेयार दङ 20 टा एबार टेबिल दङ 12 टा ताबु आरो स्कुल एबार आबो स्कुल टॉयलेट दङ 4टा दङ टीचार दङ अवेलेबल दङ आरो चौरिखाव खतालथाय एबार ताबु जों आरो स्टूडेंट 274 ओ स्कूल अब ठीक न दङ जत स्कूल जों ताफानो काम खेरिमे सुदे एडिसिया जो स्टेट गवर्नमेंट या चिनि पारा बिसि बिसि नुदाव जेमन ओ जों कয়েকদিন सिगाङाव सालु चंद्र पारा स्कूल थांमानि आरो स्कूल बो हाइनो बेंच क्रोय आजुक थाइ गरै आबो जों माने साउ जत जागा एडिसि सुदे स्टेट गवर्नमेंट एडिसि अलगा बो हाइनो दङ आबोनो जों ताबो चिनि सरकार खायो जो सबका साथ सबका विकास देते सामान जो स्टेट गवर्नमेंट जतगला सम्भव जों खाइ जत जगह खाइमाने आबो खाइपे मानि सायको जों चिनि रायमा बिल बयनि एरिया सायाति रायमा बिल नान्दार जों गन्दसन गन्दा तैसान बेपार जों सानाय चिनि गन्दा तैसाव विद्याज्योति स्कुल काइथामुखा रैसाबारि एवं क्लास गन्दसरा क्लास 12 स्कुल एवं चिनि आन्दर दरवाजा हाई स्कुल और विद्याज्योति स्कुल उनखा एवं चिनि रायमा बेलिव एकलव्य स्कुल बो अलरेडी स्टार्टेड खाइ दंगो दाबो हातानजा जों खाइनाय स्टार्ट खाइनाय आरो मगे जों जत 5 बছर जों जत खाइबाय माने साया जों खाइ दंगो
এবং chung biskang khainai sujog mangkai anbagoi chung nainai obotirok anbagoi oboti school ono chung te kaham ke khaina bagoi chung joto mile chung ma khelenai amagoi joto no hambai